জান্নাতে যাবে। জান্নাতি লোক গালা কিরকম বয়সের হবে? কিরকম বয়সের হবে জানেন? সেই দিন 80 বছরের 85 বছরের দাঁত পড়া বুড়া কেউ থাকবে না, চুল পাকা থাকবে না, সেদিন কেউ কালো থাকবে না। জান্নাতি লোক কালো হবে না, জান্নাতি লোক বুড়া হবে না, জান্নাতি লোক টেঁড়া হবে না, জান্নাতি লোক বাইঠা হবে না, জান্নাতি লোক লাখ মোটা কান চাপটা হবে না। দুনিয়াতে আছে না নাই? কেউ লাখ মোটা আছে, কেউ মোটা আছে, কেউ পাতলা আছে। আদমের সন্তান বিভিন্ন রকম আছে। বন্ধুরা আমার, बतिया कैसे बताई आवाज नहीं खे, हम हूँ कैसन मुसलमान बनी लाज नहीं खे। केहू बोले सैयद, केहू बोले मंसूरी, केहू बोले शेख, केहू बोले अंसारी, केहू बोले सैयद, केहू बोले मंसूरी, केहू बोले शेख, केहू बोले अंसारी। भैया इस्लाम में ऐसन मिजाज नहीं खे, हम मिजाज नहीं खे, हम हूँ कैसन मुसलमान बनी लाज नहीं खे। मोबाइल चलावे और सुने लगाना, मोबाइल चलावे और सुने लगाना, वो से परेशान अपना बेगाना, वो से परेशान अपना बेगाना। एकर जिंदगी में भैया नमाज नहीं खे, एकर जिंदगी में भैया नमाज नहीं खे, हाँ नमाज नहीं खे, हम हूँ कैसन मुसलमान बनी लाज नहीं खे। जीन्स पैंटे पहने ला अब मर्दा लुगाई, लुगाई समझते हैं? स्त्री। जीन्स पैंटे पहने ला मर्दा लुगाई, पीछे से लागेला आपस में दोनों भाई, पीछे से लागेला आपस में दोनों भाई। हाथे मोबाइल घर में अनाज नहीं खे, हाथे मोबाइल घर में अनाज नहीं खे, हाँ अनाज नहीं खे, हम हूँ कैसन मुसलमान बनी लाज नहीं खे। दिन रात भटकेला पिएला ताड़ी, दिन रात भटकेला पिएला ताड़ी, मुँहवा पे थूकेला ललर औरी नारी। কাপ বুঝতে পারছেন কথাটা? কাপড় উঠিয়া পড়ে আছে তো যে ছি 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 রে ছি ছি থু বাবা, এমন করে গিলেছে, গিলা করে কাপড় উঠিয়া পড়ে আছে। दिन रात भटकेला पिएला ताड़ी, मुँहवा पे थूकेला ललरौरी नारी। अरे बिना जूता के एकर इलाज नहीं खे, बिना जूता के एकर इलाज नहीं खे, हाँ इलाज नहीं खे, हम हूँ कैसन मुसलमान बनी लाज नहीं खे। दिन रात बीबी से करेला झगड़ा, কিছু মানুষ আছে আর স্ত্রীর সাথে বলতে পারে না। दिन रात बीबी से करेला झगड़ा, तलाक देवे और मारेला बाजारा। दिन रात 5 दिन पर কিছু হইলো না হইলো কিছু তালাক দেবে তো কই। दिन रात बीबी से करेला झगड़ा, तलाक देवे और मारेला बजरा, तलाक देवे और मारेला बजरा। लगाता एकर कोनो गौवा समाज नहीं खे। गाँव समाज থাকলে কোন লোককে ঠাই গায় জুতা মেরে বের করে দিবে। এই শরীয়তকে মজাক বানিয়ে লিয়েছিস নাকি যে যখন মনে করবি তখন তোর কি বুনা তালাক তুলিয়ে দিয়ে দিলি? হ্যাঁ, লাগাতা এकर कोनो गौवा समाज नहीं खे, हाँ समाज नहीं खे, हम हूँ कैसन मुसलमान बनी लाज नहीं खे। ली अब सुनाबे नी बतिया कुरानी, ली अब सुनाबे नी बतिया कुरानी, रब के मनाला ये दुनिया बाफानी, रब के मनाला ये दुनिया दुनिया बाफानी। अरे बतिया खुलल बाई कोनो राज नहीं खे, हाँ राज नहीं खे, हम हूँ कैसन मुसलमान बनी लाज नहीं खे। के জানি না মরতে হবে, তারপর গুনাহ করি না সবাই জানি মরতে হবে, বাঁচতে কেউ আসেনি, আমরা সবাই বানি মেহমান हुआ, बस 4 दिन के मत
रब्बुल आलमीन के हो जाई विदाई तोहरो जाइबा कबर हो छूट जाई तो होरो ई सजावल घर हो रखी हाँ तो याद भैया वो कठिन दिन के मत भूली हाँ हो रब्बुल आलमीन के बड़ा नीक बाटे भैया तोहरो अंगनिया श्रद्धा सिन्ह से भरल ममता के छैया एकरा बदले मिली तहरा टुकड़ा 2 गज जमीन के मत भूली हो रब्बुल आलमीन के এত ভালোবাসা প্যার বাড়িতে দিয়েছেন এত ভালোবাসার বিনিময় কি পাবেন মাত্র ওই 2 গজ জমি তাছাড়া আর আপনাকে কিছু দেবে না বন্ধুরা আমার বলতেছিলাম জান্নাতের ব্যাপারে জান্নাতে যখন মানুষ যাবে তার বয়স হবে কত আল্লাহ পাকের নবী বলছেন জান্নাতীরা সেদিন কি রকম হবে ইয়াদখুলুল জান্নাতিল জান্নাতা জুরদান মুরদান মুকাহহানিনা আবনাউ সালাসিনা ওয়া সালাসিনা সানা 115 বছরে যে লোকটা মরেছে কোমর ধনুক হয়ে গেছিল তীর ধনুক দেখেছেন কোমর বাকিয়া ধনুক হয়ে গেছিল চোখের জ্যোতি চলে গেছিল দাঁত পড়ে ফোকলা হয়ে গেছিল সেই দিন সব কিছু লেগে যাবে আর সেদিন তার বয়স হবে 30 থেকে 33 বছর এই 30 বছরের ইয়ং যুবক একবার হাট্টা কাট্টা যুবক হবে আর তার চোখ গালা কাজল কালো হবে তার শরীর কিরকম হবে আল্লাহ রে আল্লাহ তার শরীরে লুম হবে না পশম থাকবে না এই যে আছে না নাই লুম আছে না নাই গোফে লুম আছে এখানে চুল বগলে চুল পিঠে চুল পেটে চুল পায়ে চুল হাতে চুল আছে না নাই ওপরে চুল নিচে চুল চুলে চুল গতরে ভরা আছে নবী বলছেন জুরদান মুরদান মুকাহহানিনা সেই দিন কাতার শরীরে একটা লুম থাকবে না একবারে ঝাকাস এত চিকন 30 বছরের যুবক আল্লাহ রে আল্লাহ কিরকম জওয়ান হবে চিন্তা করেন আর এমন জওয়ানি আল্লাহ আপনাকে দান করবে আল্লাহ সুবহানাল্লাহ বন্ধু আমার ভালো করে শুনেন আকাল আমরা 1 বছর আগে যার বয়স ছিল 23 বছর এখন 24 হয়ে গেল হলো না 10 বছর আগে আমি ছিলাম 30 বছর আমি ছিলাম 28 বছরে এখন হয়ে গেলাম 38 বছর আবার 10 বছর পরে হয়ে যাব 48 বছর আপনার আমার জৈবন ভাটি হয়ে যায় হয় না কিন্তু আল্লাহ এমন জৈবন